फैक्ट्री एरिया में बेटे ने चचा के साथ मिलकर मां को कत्ल कर डाला। अबू सऊदी अरब होते हैं, पापा ने पैसे देकर मामा को कत्ल करने का कहा, बच्चों ने राज फाश कर दिया। मेरे पापा ने बाहर के मुल्क से 50,000 भेजा था, 20 चाचू ने लिया, 20 कज़न ने लिया और 10 भाई ने लिया कि ख़त्म करना है। हाँ जी, 12 का टाइम था, मार के चले गए। स्टेज अदाकारा किस्मत बेग कत्ल केस एडिशनल सेशन जज ने अदाकारा के कत्ल में मुलव्विस राना मुजम्मिल समेत 5 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। सानेहा मॉडल टाउन के सिविल कपड़ों में मलबूस साबिक आईजी मुश्ताक सुखेरा पुलिस वर्दी में मौजूद एहलकारों के प्रोटोकॉल में अदालत पेश। अवामी तहरीक के वकील की अदम पेशी पर केस की समाअत 25 मई तक मुलतवी। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ घेरा तंग। एलडीए का फिरोजपुर रोड पर कहना, कैनाल व्यू, इंजीनियर पार्क और ग्रीन कैप के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बरकी रोड पर ग्रीन फार्म्स, जीटी रोड पर अलहमाद सोसाइटी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। अवामी नुमाइंदों की बेहिसी। पंजाब असम्बली का इजलास हस्बे मामूल अरकान से खाली, घंटियां बजती रहीं। चौथे रोज भी इजलास 1.5 घंटे की ताखीर से शुरू। तनख्वाहों में इजाफे और यूटिलिटी अलाउंस के लिए नासिर बाग में अब का मुलाजमीन का एहतजाज। धरने की तैयारियां, बड़ी तादाद में मुलाजमीन नासिर बाग पहुंच गए। रिंग रोड में डकैती की वारदात के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने सड़क ब्लॉक कर दी, नारेबाजी भी की। एलडीए की जुबली टाउन और जौहर टाउन में कार्रवाई। गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों पर 7 इमलाक सील। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। एक्साइज ऑफिस फैसल टाउन के मुलाजमीन की मोटरसाइकिल्स पर भी गैर नमूना नंबर प्लेट्स। हुक्काम ने आंखें ही चुरा ली। डिफेंस में वाक़े रोयत आर्ट गैलरी में सजाई गई तस्वीरी नुमाइश। फनपारे शायकीन की दिलचस्पी का मरकज। आर्ट के दिलदादा अफराद ने मुसव्विरों के फन को खूब सराहा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ HD और मैं हूं जवेरिया सलीम। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक वारदात के हवाले से। खून सफेद, बेटे के हाथों मां का कत्ल। चुंगी अमरसदू के इलाके में बदबख्त बेटे ने मां की जान ले ली। मकतूला कौसर बीबी के बच्चों ने बाप पर मां को कत्ल करवाने का इल्जाम लगा दिया। बच्चों का कहना है कि मां को कत्ल कराने के लिए बैरून मुल्क मुकीम बाप ने चचा और भाई को पैसे दिए हैं। अफसोसनाक वाकया जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। खून सफेद हो चुका है, बेटे के हाथों मां का कत्ल है, जिसके हवाले से आपको अपडेट करे हैं। चुंगी अमरसदू के इलाके में बदबख्त बेटे ने अपनी मां की जान ले ली। मकतूला कौसर बीबी के बच्चों ने बाप पर मां को कत्ल करवाने का इल्जाम लगा दिया है। तफसीलात जानेंगे अदनान भट्टी से। अदनान भट्टी, बताइएगा ये क्या मामला है? बच्चों ने तो कोई और ही राज फाश कर दिया। जी, अफसोसनाक वाकया पेश आया है चुंगी अमरसदू के इलाके में, जहां पर बदबख्त बेटे ने अपनी मां को गला घोंट कर कत्ल कर दिया है और मौका वारदात से फरार हो गया है। मैं इस वक्त उनके घर में मौजूद हूँ। उनके तमाम बच्चे जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और उनकी ये दुहाई है कि उनके बाप ने उनकी मां को कत्ल करवाया है। उन्हीं से पूछेंगे। अच्छा, ये बेटा बताओ कि क्या ये वाकया पेश आया है? जी, मेरे पापा ने बाहर के मुल्क से 50,000 भेजा था, 20 चाचू ने लिया, 20 कज़न ने लिया और 10 भाई ने लिया कि ख़त्म करना है। हाँ जी, 12 का टाइम था, मार के चले गए। अच्छा, ये बताओ कि किस वजह से उन्होंने मारा, कोई पता आपको? पापा मामा पे शक करते थे, तो पापा फ़ोन करते थे तो मामा उठाती नहीं थी, इसीलिए फिर पापा को गुस्सा आया और पापा ने पैसे दे के ये काम करवाया। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि जो बच्ची है मकतूला की, उसका ये कहना है कि बाबा जो हैं उन्होंने मेरी मामा को कत्ल करवाया है और 50,000 रुपया भिजवाया था, जिस पर जो उसका बड़ा बेटा है उसके हाथों ये कत्ल करवाया है अपनी माँ को। ज़ाहिर है जो पुलिस है उसने जाए वकूआ से अहम शवाहिद इकट्ठे किए हैं, मुख्तलिफ पहलू पर तफ्तीश भी की जा रही है, जबकि जो फ्रांसिक टीम है उसने भी शवाहिद इकट्ठे करने के बाद तहकीकात शुरू कर दी हैं। और ये जो बच्चे हैं वो ताहाल दुहाई दे रहे हैं कि उनको इंसाफ चाहिए
उनके बाबा ने जो है ये उनकी मां का कत्ल कराया, तो जितनी जल्दी हो सके उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। और हुकूमत से भी उन्होंने मुतालबा किया है कि ज़ाहिर है कि आज घर में ना माँ है ना बाप है, बाप क्योंकि बाहर होता है और माँ जो है वो कत्ल हो चुकी है, तो उनके सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है। इसीलिए जो हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया है कि उनको जो है वो इमदाद भी फराहम की जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपडेट करने के लिए। एक जानिब कत्ल तो दूसरी जानिब कत्ल केस। बात करेंगे स्टेज अदाकारा किस्मत बेग कत्ल केस की समाअत के हवाले से। एडिशनल सेशन जज सैफुल्लाह सोहल ने अदाकारा के कत्ल में मुलव्वस नामजद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुल्जिमान में राना मुजम्मिल, आबिद हुसैन, मोहम्मद आजम, मोहम्मद रिजवान और हबीबुर रहमान शामिल है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद अली, अपडेट कीजिएगा, फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, तफसीलात क्या है? जी बिल्कुल, एडिशनल सेशन जज सैफुल्लाह सोहल ने जो है वो मुल्जिमान के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी है। फर्द जुर्म जो है 5 मुल्जिमान के अंदर जो है ऊपर लगाई गई है। राना मोहम्मद मुजम्मिल, आबिद हुसैन, मोहम्मद आजम, मोहम्मद रिजवान और हबीबुर रहमान शामिल है। इन तमाम 5 मुल्जिमान ने जो है अदालत के अंदर जो है अदालत के रूबरू पेश होकर इकरार किया है कि हमने उसको कत्ल नहीं किया, जिसके ऊपर अदालत ने जो है समाअत मुलतवी करते हुए जो है शहादत के लिए किस्मत बेग के भाई को कत्ल जो है वो तलब कर लिया है। इसके साथ साथ समाअत जो है मजीद 28 अप्रैल के लिए मुलतवी कर दी है। जी, मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अरशद अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के मुतालबात पूरे न होने पर ठोकर न्याज बेग रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा इस वक्त जारी है। ऐपका के वहां पर नुमाइंदगान मौजूद हैं। तफसीलात जानते हैं बिलाल चौधरी से। बिलाल चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ठोकर न्याज बेग पे ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से अपने बुनियादी मुतालबात के हुसूल के लिए उनका एहतजाज जारी है और रोड ब्लॉक की है और उनका जो है एहतजाज जारी। उनका ये कहना है कि हम असद रात से एहतजाज कर रहे हैं, हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो हमें नहीं दिया जा रहा, हमारे जो स्किल्स हैं उनको नहीं बढ़ाया जा रहा और हमारे जो बुनियादी मुतालबात हैं वो भी हमें तस्लीम नहीं किए जा रहे। हम कई दफ़ा कई जगहों पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो ब्यूरोक्रेसी खासकर जो टच से मस नहीं हो रही और हमें हमारे जो आपका बिलाल चौधरी अपडेट करने के लिए। अभी आपको बताएं कि ख्वाजा सलमान रफीक की PIC में CT एनजीओ जारी है। प्रोफेसर अयूब सूबाई वज़ीर सेहत की CT एनजीओ कर रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक आराम करने और अद्वियात के इस्तेमाल से बेतरतीब धड़कन अब कुछ बेहतर है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सज्जाद काज़मी से। सज्जाद काज़मी, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त CT एनजीओ जारी है ख्वाजा सलमान रफीक की। जी, ख्वाजा सलमान रफीक की CT एनजीओ जारी है। वो चाहते हैं कि इनके तमाम टेस्ट जो है मुकम्मल हो जाए ताकि पता चल जाए, क्योंकि कल होने वाले टेस्टों में ये मालूम नहीं हो सका कि उनको दिल का कोई ऐसा मसला है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई में और हार्ट बीट तेज होने की वजह से उनको इधर लाया गया था। मगर ताहाल ये फैसला होगा कि CT एनजीओ में क्या आता है और उसके मुताबिक उसका इलाज तरतीब दिया जाएगा। जी, CT एनजीओ के बाद ही बाकायदा इलाज किया जाएगा। सज्जाद काज़मी, अपडेट कर रहे थे आप, शुक्रिया। ईवान इकबाल में पोजीशन होल्डर तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब जारी है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी आज पंजाब कैप्टन जाहिद साहब, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और डॉक्टर साहब वाइस चेयरमैन पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड और मलिक अहमद अली साहब स्पेशल असिस्टेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, काबिल एहतराम पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर्स, मीडिया के यहाँ पर मौजूद मुमताज़ डेलीगेट्स, ख़वातीन व हज़रात, मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। आज एक मरतबा फिर आप हाई अचीवर्स, शाइनिंग स्टार्स, जिन्होंने अपनी शबाना रोज मेहनत और काबिलियत से और वालिदैन की हदायत पर अमल किया और अपने असातिज़ा कराम से तालीम हासिल की और होमवर्क किया, नकल नहीं मारी, क्योंकि
पंजाब में नकल और बूटी माफिया और रिश्वत का दौर ख़त्म हो चुका। यहाँ पर सिर्फ मेरिट और मेरिट और मेरिट। ये छू लो आसमान और ये मेरिट, ये दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं। मेरिट होगा आपकी मेहनत जो कि रंग लाएगी इंशाअल्लाह, तो आप न सिर्फ आसमानों को आप छुएंगे बल्कि पाकिस्तान को आप अजीम बुलंदियों पर लेके जाएंगे। इसलिए यहाँ पे मेरिट के अलावा कोई और दूसरा यहाँ पर सिक्का राइज नहीं है। यहाँ पर मेरे सैकड़ों हज़ारों कौम के अजीम बेटियां और बेटे बैठे हैं जो आज जो जदीद तरीन जो लैपटॉप्स के लेटेस्ट वर्जन हैं जिसका नाम है i7 और ये डेल ने मैन्युफैक्चर किए हैं और i7 है और इससे बेहतर आज की लैपटॉप्स की जो लीग में इससे मॉडल और कोई लैपटॉप नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि आपके जो खादिम आपके सामने खड़ा है और आपकी जो हुकूमत है वो इस कौम के लाखों करोड़ों बच्चों और बच्चों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ का इंतखाब करती है। जब मैं तीसरा मरहला जो हम शुरू कर रहे हैं आज से 3,10,000 लैपटॉप तकसीम किए जा चुके पंजाब में और दूसरे सूबों के बच्चे भी हम और बच्चियां उनको भी इसमें शामिल करते हैं। तो जब ये तीसरे मरहले का इंतखाब का वक्त आया तो मुझे कहा गया कि ये i7 बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये बच्चे और बच्चियां अगर इनको हम उससे कम स्टेज या उससे भी कम स्टेज के लैपटॉप दे दें तो इससे ये बच्चे और बच्चियां न सिर्फ बहुत खुश होंगे बल्कि वो किसी से पीछे नहीं होंगे। मैंने कहा अगर इनके हाथ में जो हम लैपटॉप थमा रहे हैं वो जदीद तरीन नहीं है तो ये फिर जदीद तरीन पाकिस्तान नहीं बनाएंगे। जदीद तरीन लैपटॉप इनको देंगे तो ये नया पाकिस्तान, अजीम पाकिस्तान, कायद का पाकिस्तान, इकबाल का पाकिस्तान ये बनाएंगे। लिहाजा अगर इसके ऊपर जितना भी खर्च आता है हुकूमत पंजाब अपने वसाइल खर्चेगी, मगर इन कौम की लाखों बेटियों और बेटों के हाथ में हम जदीद तरीन लैपटॉप को देंगे ताकि ये पाकिस्तान का नक्शा बन जाए। आप सबको इल्म है कि जिस तरह अभी यहाँ पर बताया गया कि 2011 में जब हमने 10-11 में पहला हमने ये पाकिस्तान में पहला इनिशिएटिव लैपटॉप का शुरू किया तो शदीद मुखालफत की गई। सियासी मुखालफिन ने किसी ने कहा कि ये शहबाज शरीफ ये कौम के बेटों और बेटियों को रिश्वत दे रहा है, बड़ा दुख हुआ। और किसी ने कहा जनाब इसके बारे में हम कुछ और ही पैसा लगा सकते हैं। तो मैंने कहा था उस वक्त भी और आज फिर वो मैं अल्फाज दोहरा रहा हूँ आपके सामने। याद रखना मेरी बात, एक दिन कब्र में जाना है और फिर आप याद करेंगे कि मैंने ये स्कीम क्यों शुरू की थी। मैंने कहा था कि मैं कौम के इन लाखों बेटियों और बेटियों के हाथों में अगर लैपटॉप से दूंगा तो उनके हाथों में क्लाशनकोव दूंगा। क्या क्लाशनकोव जो है वो इस मुल्क का हल है या लैपटॉप इस मुल्क का हल है? तो आज ये बात न सिर्फ सही साबित हुई बल्कि आज इन लैपटॉप के जरिए मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि इस सूबे में नहीं बल्कि मुल्क के तूल और इसमें
ہمارے قوم کے عظیم بچے اور بچیاں لیپ ٹاپ جن کو ملے آج وہ اتنے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس بن گئے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر وہ اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے ایسے پروڈکٹس بنا رہے ہیں کہ اس سے وہ ان کو سیل کرتے ہیں اور ہزاروں ڈالر مہینے کے وہ ان کو آمدن ملتی ہے. اس لیپ ٹاپ کے ذریعے آج آپ کے اسکولوں اور دور دور علاقوں میں 50,000 ٹیبلٹس دے کر ہم بچوں اور ٹیچرز کی حاضری جو ہے اس کو انشور کروا رہے ہیں. آپ کے اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے آج پنجاب میں جو کسان پیکج ہے وہ 100 ارب روپے کا وہ اسی آئی ٹی لیڈ ٹیکنالوجی کے مرہون منت ہے. آج پنجاب کے اندر 700 پولیس اسٹیشن میں اگر آج ایف آئی آر وہ کمپیوٹرائز ہوئی ہے تو وہ آئی ٹی ٹیکنالوجی کے مرہون منت ہے. اس آئی ٹی ٹیکنالوجی کی جو آج مخالفت کرتے تھے, میں یہاں پر کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا. وہی لوگ اس شہر لاہور میں وہ میٹرو بس کی مخالفت کرتے تھے, ان سے پوچھیں, ان بچوں اور بچوں کو پوچھیں کہ جو پجیروز میں اور مرسڈیز گاڑیوں میں سفر کرنے والے ایئر کنڈیشن کروڑوں روپے کی گاڑیاں, ان قوم کے عظیم بچوں اور بچوں سے پوچھیں کہ ایک ریلائبل ڈگنیفائڈ ٹرانسپورٹ کا کیا مطلب ہے. یہ مائیں, یہ آپ کے والدین جن کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی ہمارا بیٹا جب اسکول اور کالج میں جائے تو بس اسٹاپ پر گھنٹوں اس کو انتظار نہ کرنا پڑے. سردیوں اور گرمیوں میں جب شدید چلچلاتی گرمی ہوتی ہے اور سردیوں میں جاڑوں میں شدید سردی ہوتی ہے تو یہ قوم کی بیٹیاں, یہ بیٹے اور ان کے والدین, انہی کے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ گھنٹوں جب ایک بس کے انتظار کے لیے بس اسٹاپ پر رکنا پڑتا ہے تو پوری قوم کا وقت رک جاتا ہے. ایک مزدور جب فیکٹری جاتا ہے, ایک مریض جب ہسپتال جاتا ہے, ایک نرس جب اپنے ہسپتال جا کر مریضوں کو شفا یاب کرنے کے لیے کوشاں ہوتی ہے تو وہ ہزاروں گھنٹے جو بس اسٹاپس کے اوپر ضائع ہوتے تھے اور بسوں کے اندر بیٹھ کر جو توہین آمیز سلوک ہوتا تھا اور دھواں چھوڑتی ہوئی اور گرد اڑانے والی وہ ویگنیں, اس کا خاتمہ کر کے اگر اس شہر میں میٹرو بس اگر چلائی گئی, راولپنڈی اسلام آباد میں میٹرو بس چلائی گئی, ملتان میں میٹرو بس چلائی گئی, لاہور میں اورنج لائن کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دینا ہے, اگر حق نے دیا تو یہ خادم دن رات اس کو مکمل کرا کر اس قوم کے بچوں اور بچوں کے لیے ایسی میٹرو ٹرین اورنج لائن جس کا نام ہے وہ ہوگی کہ پوری دنیا میں اس کی مثال ہوگی. ایسے پروگراموں کی مخالفت کرنا کیا اس قوم کی ترقی اور خوشحالی کی مخالفت کے مترادف نہیں ہے؟ ایسے عظیم بچوں اور بچوں کے لیے جو آج یورپ میں, نیو یارک میں دانش اسکول کے بچے ہوں یا پبلک اسکول کے بچے ہوں, جو آج اپنی محنت کے ذریعے, ابھی آپ نے دیکھا وہ قوم کی بیٹی جو جس کا نام زلیخا ملک اور یہ بیٹا جو قصور کا جس مشکلات سے گزرے ہیں, ایک کی والد دنیا سے رخصت ہو گئے اور پھر کس طرح بیوہ ماں نے یتیم بچی کو پالا اور اپنے پیروں کے نیچے ان کو تعلیم دلوائی, اور کس طرح پھر پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا. اب یہ بیٹا قصور کا لمز یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہے. اپنے ہاتھ اپنے سینے پر دل پر رکھ کے بتائیں کہ کیا آج سے 7, 8, 10 سال پہلے یہ ممکن تھا؟
اپنے ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا 8-10 سال پہلے یہ ممکن تھا کہ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، جس سے آج اس صوبے کے، اس ملک کے 1,75,000 بچے اور بچیاں وظائف لے کر قوم کے ڈاکٹرز، انجینئرز اور ہسٹورینز اور ٹیچرز بن رہے ہیں، کیا یہ پہلے ممکن تھا؟ نہیں ممکن تھا۔ وسائل کی لوٹ مار تھی اور تعلیم وہی تھی جو کہ اشرافیہ حاصل کرتی تھی کہ میرے اور اشرافیہ کے بچے آکسفورڈ میں اور کیمبرج میں اور ہارورڈ میں اور اسٹینفورڈ میں وہ تعلیم حاصل کریں تو وہ پاکستان کی تعلیم کا چہرہ تھا۔ اور لاکھوں کروڑوں بچے اور بچیاں، زلیخا ملک جیسی بیٹیاں، عظیم بیٹیاں آج کتنے اعتماد کے ساتھ یہاں پر آپ کو اپنی پوری کہانی بتا رہی تھی، اور وہ بیٹا قصور کا، اور اس طرح کے ہزاروں لاکھوں زلیخا اور اس طرح کے بیٹے جو کہ انتہائی قابل اور انتہائی ذہین ہیں، مگر خدا کی قسم وسائل نہ ہونے کی بنا پر اپنے محلوں اور دیہاتوں کی دھول میں گم ہو جاتے ہیں، اور صرف سامنے کون ہوتا ہے؟ اشرافیہ کی اولاد، وہی پولیٹیشین بنے، وہی ججز بنے، وہی جرنیل بنے، وہی حکمران بنے، اور زلیخا ملک اور اس بچے کو کوئی نہ پوچھے۔ یہ نہ اقبال کا فلسفہ تھا، نہ یہ قائد کا پاکستان ہے۔ قائد کا پاکستان وہی ہوگا، اقبال کا پاکستان وہی ہوگا جس میں آپ ہوں گے، آپ کا ہنر ہوگا، آپ کا ٹیلنٹ ہوگا، آپ کا انشاءاللہ کوئی کچھ کہے، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو، اور عدالت عظمیٰ نے فیصلہ دیا حق میں، تو انشاءاللہ وقت بہت گزر گیا، اور میں جس طرح میں نے کہا کہ میں یہاں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے نہیں آیا ہوں۔ عدالت کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ اورنج لائن میں کن سیاسی مخالفین نے پٹیشن ڈالی تاکہ یہ اورنج لائن نہ بنے، تاکہ یہ میٹرو ٹرین مکمل نہ ہو، اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہیریٹیج کا سہارا لے کر کہ جی شالامار باغ، کہ جناب یہ چوک برجی اور دوسرے مقامات یہ خراب ہو جائیں گے یا خدا نخواستہ ان کو نقصان پہنچے گا، حکومت پنجاب نے لکھ کر عدالت عالیہ کو بھی دیا، اب عدالت عظمیٰ بھی دیا کہ، اور رپورٹ کے ساتھ ایکسپرٹس کی، کہ کوئی ان مقامات کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور وہ اس کے اوپر اب فیصلہ آنے والا ہے۔ لیکن اعتراضات کنہوں نے کیے؟ کہ جنہوں نے عمر بھر شالامار باغ دیکھا ہی نہیں، جو کبھی وہاں پر شادارہ میں، جو وہ کون سا ہے شادارہ میں، جہانگیر کا مقبرہ، جنہوں نے کبھی شادارہ میں جہانگیر کا مقبرہ دیکھا نہیں، جو چوبرجی کے پاس سے کبھی گزرے نہیں، یہ مخالفت وہ کر رہے ہیں۔ یہ ان مقامات کے تحفظ کے لیے انہوں نے یہ مقدمہ نہیں لڑا، انہوں نے آپ کا جو شاندار تابناک مستقبل ہے اس کو چھیننے کے لیے کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنی جو گاڑیاں ہیں، بلٹ گاڑیاں کروڑوں روپے کی فورن ایکسچینج سے امپورٹ ہوتی ہیں، یہ نہیں چاہتے۔ یہ وہی ذہنیت ہے ایک وڈیرے کی کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہی بلوٹوتھ گاڑیوں میں پھریں، آکسفورڈ میں داخلہ بھی ہمارے بچوں کو ملے، کیمبرج میں بھی ہمارے بچے جائیں، اسمبلیوں میں بھی ہمارے بچے اور بیٹیاں جائیں، وزیر اعظم، گورنر اور پریزیڈنٹ اور ججز اور پولیس آفیسرز اور بیوروکریٹس وہ بھی ہم بنیں۔ یہ قوم کی جو لاکھوں بیٹیاں ہیں ان کا کوئی حق نہیں۔ میرے بزرگوں، میرے قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں، میری بات آج غور سے سن لو۔ خدائے بزرگوں برتر کی قسم ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کی اس عظیم اکثریت کو اگر امپاور نہ کیا، آپ کو تعلیم کے زیور سے راستہ پہ راستہ نہ کیا، قومی وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور نہ کیے، اور آپ کو ڈاکٹرز، انجینئرز اور عظیم
آپ کو اسکالرس بنانے میں وسائل آپ کے قدموں میں نہ جھوکے، آپ کے والدین کو کمفرٹیبل نہ کیا تو یہ پاکستان کبھی قیامت تک یہ قائم اور اقبال کا پاکستان نہیں بنے گا۔ اس لیے اورین لائن ضروری ہے کہ اس میں آپ نے بیٹھنا ہے، اس لیے ان سیاسی مخالفوں کے پیٹ میں بل پڑتے ہیں کہ آپ نے اس میں بیٹھنا ہے۔ اس لیے اورین لائن کی مخالفت کرتے ہیں کہ آپ وقت کے اوپر آپ پہنچ جائیں گے گورنمنٹ کالج اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اور شالامار باغ اور ہر جگہ آپ پہنچیں گے، دفاتر میں ڈاکٹرز بن کر اپنے ہر جگہ پہنچیں گے۔ ان کو تکلیف یہ ہے کہ آپ ڈاکٹرز اور انجینئرز اور اسکالرس کیوں بنیں گے، پالیٹیشین کیوں بنیں گے؟ میری بات سن لو، میں نے 2008 میں اپنا جو ہے پہچان خادم کے حوالے سے صرف سیاسی دکان چمکانے کے لیے نہیں کی تھی، یہ خادم کا میں نے اس لیے چنا تھا نام کہ میں آپ کی خدمت کروں، میں لیپ ٹاپ دوں، میں آپ کو نام ملاحظہ دلواؤں، میں پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے ذریعے اس قوم کے لاکھوں بچوں اور بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کروں، جس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت ایوان اقبال میں طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ خبریں اور بھی ہوں گی لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن امپلائیز یونین خدمت گروپ کا کنونشن، ملازمین کی مستقلی پر غور۔ سروسز اسپتال میں لیور کلینک بلاک کی افتتاحی تقریب، پرنسپل ڈاکٹر حامد بٹ کی شرکت۔ پی آئی سی میں خواجہ سلمان رفیق کی سٹی اینجیوگرافی، ڈاکٹرز نے حالت بہتر قرار دی۔ پنجاب میں میرٹ کے سوا کوئی سکہ نہیں چلتا، شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ مطالبات کی منظوری کے لیے ایپکا کا ٹھوکر نیاز بیگ پر احتجاجی مظاہرہ، نعرے بازی۔ حکومت کا راوی میں سیوریج کا پانی ڈالے جانے کا اعتراف، تحریری جواب بھی جمع۔ گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین کوٹ خواجہ سعید کا تیسرا کانوکیشن، اسناد تقسیم کی۔ یو سی 34 شاہ عالم میں مستحق افراد میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب۔ کینٹ پولیس کی کارروائی، بھاری مقدار میں گٹکا برآمد، ملزم گرفتار۔ لاہور نیوز فٹافٹ آپ نے جانی، ابھی آپ کو بتائیں کہیں لیپ ٹاپ تقسیم تو دوسری جانب لیپ ٹاپ سکیم میں کروڑوں کے گھپلے، انکوائری رپورٹ میں افسران ذمہ دار قرار۔ گھپلوں کی انکوائری مکمل ہونے کے بعد رپورٹ کو دبا دیا گیا، رپورٹ پر ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی، کئی سوالات کھڑے ہو گئے۔ ایک جانب لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے ہیں اور دوسری جانب لیپ ٹاپ تقسیم میں کروڑوں کے گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے، رپورٹ پر ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، کئی سوالات نے جنم دیا ہے۔ لیپ ٹاپ سکیم میں کروڑوں کے گھپلے، انکوائری رپورٹ میں افسران ذمہ دار قرار پائے لیکن کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ گھپلوں کی انکوائری مکمل ہونے کے بعد رپورٹ کو دبا دیا گیا ہے، رپورٹ پر ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی، کئی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ لیپ ٹاپ سکیم، کہیں پر لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے ہیں تو کہیں پر اسی لیپ ٹاپ سکیم میں کروڑوں کے گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے حسن رضا سے۔ حسن رضا بتائیے گا، افسران جو ذمہ دار قرار ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں عمل میں لائی گئی ابھی تک؟ یہ ہمیشہ سے دیکھنے میں آیا ہے کہ پنجاب حکومت جب ایسا سکینڈل سامنے آتا ہے پنجاب کا تو اس پہ باقاعدہ طور پہ تحقیقات کی جاتی ہیں اور سی ایم آئی ٹی چیف منسٹر اسپیشل ٹیم کو حکم دیا جاتا ہے کہ باقاعدہ طور پہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ 1771 طلبہ کو دو بار لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے اور 2481 طلبہ کے شناختی کارڈ جعلی نکلے تھے، اور یہ اسپیشل آرڈر ٹیم تھی جس کی رپورٹ سامنے آئی تھی، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے باقاعدہ طور پہ 2 انکوائریاں تشکیل دی
थी, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब शुमाइल अहमद ख्वाजा और CMIT चीफ मिनिस्टर स्पेशल टीम दोनों ने रिपोर्ट मुरतब करके वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट दी, जिसमें बताया था कि एडिशनल सेक्रेटरी समेत दीगर अफसरान मुलविस हैं लैपटॉप के मुबैना घपलों में। यह पंजाब हुकूमत का वो स्कैंडल है जो तालीम के हवाले से सामने आया था और इस पर वज़ीर आला पंजाब ने ये हुक्म दिया था कि मुतलका अफसरान जो इसमें मुलविस होंगे या इसमें जो भी ज़िम्मेदार होगा उनके खिलाफ बाकायदा सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनके खिलाफ पीडी एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन रिपोर्ट दी हुई काफ़ी अरसा गुजर चुका, काफ़ी माह गुजर चुके, लेकिन अभी तक जो है मामला को दबाया गया है। वज़ीर आला पंजाब को जब रिपोर्ट दी गई उसमें बाकायदा तौर पर यह लिखा गया कि सीन लिखा गया। वज़ीर आला की जो रिपोर्ट होती है दिखाने के बाद उस पर सीन लिखा जाता है और उसको रिपोर्ट को दबा दिया गया है। ये लैपटॉप में मुबैना करोड़ों रुपए के घपले सामने आए थे। इस पर मामला जो है इस वक्त CM चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने भी रिपोर्ट दी थी और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में अब ये स्कैंडल की जो रिपोर्ट है ये वहाँ पर दबा दी गई है कि इस वक्त जो रिपोर्ट सामने ना आए, क्योंकि इस वक्त जो है सियासी गर्मा गर्मी है। अगर ये स्कैंडल सामने आता है और ये रिपोर्ट सामने आती है तो हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात जो हैं सामने आएंगी और इस पर वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी हुक्म पर जो है मामला को दबा दिया गया है। जबकि सूबाई वज़ीर ने इस बात की तस्दीक की थी कि मामले की जो भी मुलव्वस होगा उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शुमाइल अहमद ख्वाजा से जब मैंने बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि हमने रिपोर्ट को दबा दिया गया है। हसन रजा हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सूबाई दारुल हुकूमत में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों का क़याम। LDA ने 24 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की फहरिस्तें मुरतब कर ली गई हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे शेख ज़ैनुल आबिदीन से। शेख ज़ैन, आगाह कीजिएगा। जहेरिया ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदूद में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की जो बुनियादें हैं वो रखी जा रही हैं, तो इस सिलसिले में LDA ने ऐसी 24 हाउसिंग स्कीमों की फहरिस्त मुरतब कर ली है जो कि इस वक्त मुकम्मल तैयार हो चुकी है, मगर उनकी LDA से अभी तक मंजूरी नहीं ली गई। इस सिलसिले में फिरोजपुर रोड पर हाउसिंग स्कीमों की बुनियाद की बात की जाए तो वहाँ पर कान्हा कैनाल व्यू, इंजीनियर पार्क और ग्रीन कैप के नाम से हाउसिंग स्कीमें वजूद में ही हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। इसी तरह बरकी रोड पर ग्रीन होम्स और GT रोड पर अल हमाद सोसाइटी के खिलाफ भी एक्शन किया जाएगा। प्राइम होम्स, सुबहान गार्डन, लाहौर कैनाल बैंक और गुलबर्ग पार्क के खिलाफ भी बहुत सी सोसाइटीज के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन। अभी आपको बताएं कि मेट्रो बस के फीडर रूट्स पर चलने वाली 200 स्पीडो बस सर्विस से लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने रूट बदलने पर मजबूर हो गई। रूट्स की तब्दीली के बायस शहरी परेशानी का शिकार हो चुके हैं। इस पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आकिब तनवीर से। आकिब तनवीर, किन मुश्किलात में इजाफा किया है खुसूसन स्पीडो बस की वजह से? इस वक्त नियाजी चौक में एक LTC की बस में मौजूद है, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से जो बसें चलाई गई थी और जब फीडर रूट्स पे बसें चली हैं तो 300 के करीब एनकाय जो प्राइवेट ऑपरेटर है टर्किश कंपनी का, उसकी 300 बसें जो है उसके रूट्स चेंज कर दिए गए हैं, जिस हवाले से जो शहरी हैं और आवाम है उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ मुसाफिर मौजूद भी हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। अच्छा जी, हमें बता दीजिएगा तो ये जो रूट्स चेंज हुए हैं इस हवाले से कितनी परेशानी का सामना है आपको? जी बहुत परेशानी का सामना है, मगर क्या करें, अभी कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक है, ये बसें जो है बंद कर रहे हैं, उस बसों से फ़ायदा कोई नहीं है, कार्ड मिलते नहीं है। ठीक है, ये मुश्किलात है हमें। इनका कहना था कि कार्ड तो इनके पास मिलते नहीं है और जो कार्ड वो काफ़ी ज़्यादा महंगे भी हैं। इस हवाले से हमारे साथ एक और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा बताएं, आपको क्या क्या मसले हैं ये जो रूट्स चेंज हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, परसों की बात है, मेरी फैमिली, मेरी बीवी और मेरे बच्चे साथ थे, 6-7 जने हम साथ थे। हमने बागड़ी से बैठना था, लेकिन हमारे पास 1200 रुपये उन्होंने पहले सबसे पहले तो हमें ये कहा है, परेशानी ये है कि 1200 रुपये दें। मैंने कहा किस चीज़ के 1200? उन्होंने कहा जी एक आदमी का 200 रुपये का कार्ड है। एक आदमी ने बागड़ी की तरफ जाना, बत्ती चौक से देख लें या नियाजी चौक से, हमने जाना सिटी अड्डे। अब हम यहाँ से बैठ के जाएंगे बाबू साहब से फिर आगे जाएंगे, कैसे जाएंगे? गरीब आदमी तो मर गया ना, गरीब आदमी के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे साथ मौजूद थे ये मुसाफिर हज़रात, उनका ये कहना था कि ये मेट्रो बस ये जो कार्ड बनाए गए हैं स्पीडो बस सर्विस के वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं और रूट्स का तो लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। बहुत शुक्रिया आपका आकिब तनवीर। देर आयत दुरुस्त आयत, पुलिस अफसरान को मनावा वेयरहाउस में खुले आसमान तले पड़ी हुई गाड़ियों की नीलामी का ख्याल आ गया। वेयरहाउस में पड़ी हुई 72 गाड़ियों की लिस्ट बनाकर आला अफसरान को भिजवा दी गई है। नीलामी के लिए भिजवाई जाने वाली गाड़ियों में 20 क्रोला गाड़ियां, 10 कल्टस में दीगर गाड़ियां शामिल हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा, पुलिस को भी गाड़ियों की नीलामी का ख्याल आ गया? जी बिल्कुल, खुले आसमान तले जंग आलूद होने वाली मनावा वेयरहाउस में पड़ी हुई गाड़ियों की नीलामी का ख्याल बल्ला कर पुलिस अफसरान को आ गया है। पुलिस अफसरान ने 72 गाड़ियों की नीलामी की लिस्टें बनाकर आला अफसरान को भिजवा दी हैं, जिसके बाद इन गाड़ियों की नीलामी जल्द मुतवक्किल है। इन गाड़ियों में 20 करोला गाड़ियां, 10 कल्टस में दीगर गाड़ियां शामिल हैं। गाड़ियों की नीलामी 3 माह बाद होनी चाहिए, जिसको पुलिस अफसरान 1 साल का अरसा गुजर जाने के बाद करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर हुसैन।
थाना रायगढ़ पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिमान से 25 लीटर शराब और 1.5 किलो चर्स बरामद कर ली गई है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे उमर जावेद से। उमर जावेद, इस कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना सुंदर और रायगढ़ ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोशों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई रात को क्रैकडाउन किया, जिसके अंदर 2 मनशियात फरोश पकड़े गए, जिनसे जाली शराब और कई किलोग्राम मंशियात बरामद की गई। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और ये जिन लोगों को फरोख्त करते थे उनके खिलाफ भी घेरा तंग करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई। गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शुक्रिया उमर जावेद, अपडेट किया आपने। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का एहतजाजी धरना। नासिर बाग में एहतजाजी धरने में शिरकत के लिए मुख्तलिफ इदारों के सरकारी मुलाजमीन नासिर बाग में जमा हैं और अपने हक में एहतजाज कर रहे हैं। खुसूसन मुतालबात हैं उनके कि उनको इस वक्त सर्विस को स्ट्रक्चर किया जाए, रीस्ट्रक्चर किया जाए और उनके मुतालबात माने जाएं। तफसीलात के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फरहान खालिद वहां पे मौजूद हैं। फरहान, अपडेट कीजिएगा, एहतजाज किया जा रहा है, क्या मुतालबात हैं इनके? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नासिर बाग लाहौर में मौजूद हूँ, जहाँ पे ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में हुकूमत के खिलाफ जो है यहाँ पे एहतजाज जारी है। एहतियाती जलसा यहाँ पर जारी है। यहाँ पर जितने भी क्लर्क्स हैं, तकरीबन 70 जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके दिन से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी मुलाजिमीन यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर एहतजाजी धरना दिए हुए हैं। उनके ये मुतालबात है कि हमें जो है अपग्रेड किया जाए, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और बहुत से जो मेडिकल अलाउंसेस जो है जो कि हुकूमत उनको नहीं दी थी उनको दिए जाएँ। हमारे साथ इस वक्त जो है वो एप्का के जो मरकजी जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। जी सर। हाँ जी, खालिद जो है संगेड़ा मरकजी जनरल सेक्रेटरी आपका पाकिस्तान। हमने चार्ट ऑफ डिमांड 2 महीने पहले गवर्नमेंट को दे दिया था। अभी तक उस पर इतनी बेहिसी है कि गवर्नमेंट, हमने मुल्तान में बहुत बड़ा जलसा करके गवर्नमेंट को वार्निंग दी थी। आज लाहौर में इतना बड़ा जलसा कर रहे हैं, ये दरअसल रिहर्सल है, नहीं तो 18 मई को जो हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बता रहे थे सर कि हमने पहले भी जो है मुल्तान में धरना दिया था, जलसा किया था। अब भी जो उनका मजीद जो लाया अमल है कि वो ये अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी एक ब्रेक के बाद। आपको रहना है लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। हुकूमत पंजाब ने दरियाए रावी में जिला लाहौर के सीवरेज का पानी डालने का सिलसिला जारी रहने का एतराफ़ कर लिया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब असम्बली में एक सवाल ये उठाया गया था कि बताया जाए कि जिस वक्त दरियाए रावी में क्या सूरत हाल है, क्या सीवरेज का पानी दरियाए रावी में अब भी डाला जा रहा है। तो पंजाब हुकूमत ने जवाब में एतराफ़ किया है कि इस वक्त भी दरियाए रावी में सीवरेज का पानी लाहौर के अजलास का जो पूरे इलाके हैं वहाँ का पानी डाला जा रहा है, जिस पर साथ साथ ये भी पंजाब हुकूमत की तरफ से वजीर ने वजाहत की है कि इस ज़िम्मन में जो है मुख्तलिफ कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है और टर्किश कंपनी का एक जो है जॉइंट वेंचर, उसने इस हवाले से 25 अप्रैल को जो है वो एक प्रपोजल दी है कि किस तरह। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी। इस वक्त बरह रास्त ले चलते हैं ऐवान इकबाल में, जहां पर वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद हैं और लैपटॉप की तकसीम करने की तकरीब जारी थी और इस वक्त मिली नगमा जो है वो पेश किया जा रहा है। लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब जारी थी और वज़ीर आला पंजाब मेहमान खुसूसी के तौर पर वहाँ मौजूद थे और वहाँ पर तलबा और तालबात में लैपटॉप तकसीम किए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का इजलास ताखीर से शुरू होना रिवायत बन गई। अरकान असम्बली ने ताखीर से आने को मामूल बना लिया है। 128 में से एक इजलास भी वक्त पर शुरू नहीं हो सका। गुज़िश्ता असम्बली ने एक इजलास वक्त पर शुरू करने का रिकॉर्ड कायम किया था। तफसीलात जानते हैं सुहेल कैसर से। सुहेल कैसर, रिवायत बरकरार रही, इजलास फिर से ताखीर का शिकार।
بالکل ایسے ہی ہے جی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کے جتنے بھی اب تک اجلاس ہوئے ہیں موجودہ اسمبلی کے، ایک 28واں اجلاس چل رہا ہے، تو 128 اجلاسوں میں سے کوئی ایک اجلاس بھی ایسا نہیں رہا کہ جو وقت پر شروع ہوا ہو اور اراکین اسمبلی نے دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہو اور وقت پر ایوان میں آئے ہوں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سا ایسا وقت جو قانون سازی میں لگایا جا سکتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور اس ایک اجلاس پر جو لاکھوں روپے کے اخراجات اٹھتے ہیں ان کی ایک بڑی رقم ان کے دیر سے آنے کی وجہ سے. بہت شکریہ سہیل کیسر اپڈیٹ کرنے کے لیے. کیپٹن ریٹائرڈ ایم اے فاروقی کی زیر صدارت لاہور چیمبر کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ہاؤسنگ اینڈ پلاننگ کا اجلاس ہوا. اجلاس کی تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے عبدالقادر مدنی سے. عبدالقادر مدنی اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں آج اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ہاؤسنگ اینڈ پلاننگ کا اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں واسا، سوئی گیس، لیسکو اور LWMC کے نمائندوں نے بھی شرکت کی. اس موقع پر چیئرمین کیپٹن ریٹائرڈ ایم اے فاروقی نے بتایا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں مونسون سے قبل جو ہے تمام محکموں کو اپنے انتظامات کر لینے چاہیے، اسپیشلی جو بجلی کے پولز ہیں انہیں، جو گرے ہوئے بجلی کے پولز ہیں انہیں ٹھیک کر لیا جائے، اور بجلی کی تاریں جو ہیں انہیں بھی جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے تاکہ مونسون کی بارشوں میں کسی بھی بڑے حادثے سے جو ہے وہ محفوظ رہا جا سکے. دیگر مسائل پر بھی اجلاس میں مختلف تجاویز زیر غور رہیں. عبدالقادر مدنی شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. لیسکو مدینہ کالونی سب ڈویژن کا کارنامہ. لیسکو کو 3 کروڑ سے زائد کا نقصان پہنچا دیا. گورنمنٹ کوٹ خواجہ سعید اسپتال کو 3 کروڑ کا اضافی بل ڈال کر خود ہی نکال دیا. اوور بلنگ چھپانے کے لیے اگست 2016 میں 1 کروڑ 19 لاکھ سے زائد کے بقائے جات ہونے کے باوجود میٹرز ہی تبدیل کر دیے گئے. آپ کو بتائیں لیسکو مدینہ کالونی سب ڈویژن کا کارنامہ سامنے آیا. لیسکو کو 3 کروڑ سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا ہے. گورنمنٹ کوٹ خواجہ سعید اسپتال کو 3 کروڑ کا اضافی بل ڈال کر خود ہی نکال دیا. بات کریں گے ایک نئی روایت کی. بغیر کسی اجلاس کے فنڈز کی منظوری کی نئی روایت کا آغاز. لاہور کے مختلف علاقوں کی گلیوں کی تعمیر نو کے لیے کروڑوں کے فنڈز منظور، جبکہ صوبائی محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے سارے منصوبے منظور کر لیے ہیں. بغیر کوئی اجلاس کے فنڈز کی منظوری کی نئی روایت کا آغاز ہوا ہے. تفصیلات جانیں گے فیصل نوید سے. فیصل نوید بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، صوبائی محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں حکومت پنجاب نے الیکشن کی تیاری کے حوالے سے ایک سمری پیش کی تھی، جس میں لاہور کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کا اجرا کروانا تھا، جس کے حوالے سے صوبائی محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو ایک روایت ہے کہ صوبائی ترقیاتی فورم کا اجلاس ہوتا ہے، جس میں سکیمیں جو ہیں وہ زیر بحث لائی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے انہیں منظور کیا جاتا ہے یا ڈیفر کیا جاتا ہے. لیکن اس بار ایک عجیب روایت، ایک نئی روایت سامنے آئی ہے کہ حکومت پنجاب کی طرف سے جاری کی گئی سمری کو بغیر کسی اجلاس کے کوئی اجلاس نہیں ہوا لیکن فنڈز منظور ہو گئے ہیں. شکریہ فیصل نوید، آپ نے اپڈیٹ کیا. ایجوکیشن اتھارٹیز کی نااہلی. وزیر اعلیٰ کے احکامات کے باوجود 10,000 ایجوکیٹرز کے کانٹریکٹ میں توسیع نہ ہو سکی. کانٹریکٹ میں توسیع نہ ہونے سے 10,000 ایجوکیٹرز کو اس ماہ تنخواہ نہ ملنے کا خدشہ. تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے. عاطف پرویز اپڈیٹ کیجیے گا اس نااہلی کے حوالے سے. جی یہ نااہلی تو ہے ایجوکیشن اتھارٹیز کے، جن کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جو 10,000 کے قریب جو ایجوکیٹر ہیں جن کے کانٹریکٹ جو ہے اپریل میں ختم ہو رہے ہیں، ان کو فوری طور پر جو ہے توسیع کر دی جائے. اور یہ بھی اختیار تھا ایجوکیشن اتھارٹیز کے پاس کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق جو ایجوکیٹرز ہیں ان کو 6 ماہ سے 5 سال تک کا جو ہے کانٹریکٹ میں اضافہ کر سکتی ہے. لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اس عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے 10,000 کے قریب جو ایجوکیٹرز ہیں ان کو اپریل کی تنخواہ. بہت شکریہ عاطف پرویز. صوبے کی یونیورسٹیز میں وی سیز کی تقرریوں کے طریقہ کار کے خلاف کیس. ہائی کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ سناتے ہوئے فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے. تفصیلات کے لیے بات کریں گے اپنے نمائندے محمد اشفاق سے. محمد اشفاق بتائے گا کس کی جانب سے اپیل دائر کی گئی تھی؟ یہ اپیل پنجاب حکومت کی جانب سے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی تھی، جس میں سنگل بینچ نے 4 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کی تقرری کو کالعدم قرار دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ وائس چانسلر کی تقرری کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہے، نہ کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. اس ہائی معاملے کورٹ پر نے فیصلہ سنا دیا ہے. محمد اشفاق اپڈیٹ کرنے کا شکریہ. ڈیوس روڈ پر ٹریفک کا شدید دباؤ، شہری اذیت کا شکار ہو کر رہ گئے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عاطف بھٹی سے. عاطف بھٹی، ڈیوس روڈ پر ٹریفک کا شدید دباؤ ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ ڈیوس روڈ پر ٹریفک کا بہت شدید دباؤ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کے قریب ایک احتجاج چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا گیا. ڈائیورٹ کرنے کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ ڈیوس روڈ کی طرف آئی ہے. ڈیوس روڈ پہ چونکہ تمام دفاتر بھی ہیں، کالجز ہیں، ریسٹورینٹس ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ کافی رش رہتا ہے. اور اس رش کی وجہ ایک اور بھی بنی ہے کہ یہاں پہ جو روڈ ہے، جو بالکل اسٹریٹ روڈ ہے، وہاں 2 اسپیڈ بریکرز بنا دی گئے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کی فلو میں جو ہے وہ رکاوٹ آتی ہے. بہت شکریہ عاطف بھٹی.
सर्विसेज अस्पताल में लीवर क्लिनिक ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब जारी है। आपको बताते चलें, इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल चौधरी से। बिलाल चौधरी, बताइएगा कौन कौन सी शख्सियात ने शिरकत की है इस तकरीब में। सर्विसेज अस्पताल में लीवर क्लिनिक ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब जारी है। सर्विसेज अस्पताल इफ्तिताही तकरीब में प्रिंसिपल डॉक्टर हामिद बख्त और दीगर शख्सियात शामिल हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल चौधरी से। बिलाल चौधरी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं तकरीब के हवाले से। जी बिल्कुल, सर्विसेज अस्पताल में लीवर क्लिनिक का इफ्तिताह किया गया है, जिसमें जो लीवर के जो मरीज हैं उनको उनकी सहूलियात के लिए लीवर सेंटर कायम किया गया है। यहाँ पे मरीजों को फ्री अद्वियात मिला करेगी, उनकी फ्री स्क्रीनिंग होंगी, फ्री उनके टेस्ट किए जाएंगे। और क्योंकि हेपेटाइटिस सी तेजी से बीमारी फैल रही है और उसका महंगा इलाज है, इसी वजह से अस्पताल की इंतजामिया ने ऐसा जो है वो स्टेप लिया है, जिसमें प्रिंसिपल डॉक्टर हामिद बख्त, MS डॉक्टर अमीर। बिलाल चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।